المؤمن اللي يفوق يشفع له في البلوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalanna iya waktu mabarakae isambungi wi paimang pengajiata ripas salanna pengajiat pikir. Ya. Salawat dan mapas salama tendralu pewi kiringangi lauri alim malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining tomatua malabiku sulasura malabiku angkairi amasewi ripong Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah rilalanna iya waktu mabarakae tomutamana ripasalanna maga hukumna nariko angka tau majinne nama pakai sepatu pakai hub biasa ke mita tau majinne dena ukai ro agana sana sepatuna biasa peko hukum nero majinne tapi dena uka sepatuna dena ukai hub ya dalam bahasa fikih hub ya angka tu biasa tu kosa pada kosa ternyata kosa pada sepatu ternyata sepatu tapi hub asalnya itu terbuat dari kulit ya biasa rongakor ya ya itu hub ya senge hub ya melo pada kosa ternyata kosa melo pada sepatu ternyata sepatu. Jadi antara nero kosae si bawah sepatu semi sepatu meringan tapi dia terbuat dari kulit. Ya biasa kong kalau tanah Mekah musim dingin maka gaya balu tu tak gatu-gatu ko wirina wirilalange kong katolo umrah musim dingin bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2. Itu di bulan 12 puncak musim dingin. Biasa erong. Wadi gero ko to majenne na ibawan na ri sa puro ro kupe. Ibawan na ro. Jadi ko jamaah na Masjid Al-Amin kira-kira itana ini tentu maka da ide na sajene na. Magi de na sajene na de na kenne wa aje na jenne. Mana kadena kena aje na jenne na sabayero ajewe termasi rokong. Na ero rokonge na rekode na ipogawi batali. Akor kira-kira pria gure pa. Ya. Pekonia kong kato majenne dena buka yer nangero hupna ro. Pada bundele na sepatu ternyata sepatu. Dena bukai tapi na sapuru bawa mero kona dapi ni nange. Na ajena na sapuru bawa minero.
Sapuru meni. Ini adalah menghusap. Pekoni hukum nanya. Ko angka mapakwe modelena, ya. Pekoni hukumna ko biasa umpamanya talulungan ni baja sangade talulungan ni. Engka jamaan alami, ye ko de patamala depahangi persoalannya aja ni ngomparang ero tahu ya. Apa mu di detu tepa haladai aja ni ngomparang. Mapangi wangi tu. Nasaba magi tawakada mapangi wangi ya. De panalatu kornangir pangisang taro nape nangi sera-sera na roko-roko na jinne tapololongi maka de si salana napa gurung sasam ke di napa kumdelina padahal de panalatu koro. Nah, jadi ikong kamurun tumakon na de pana makasing pahangat ter sisiwe-siwe ajen mo parangi. Nah, ye pakala kolatu ni ero sewa-sewero pakasing ni batita mamparang. Insyaallah aman ni kampung tak dia negasi pengewang. Pekoni modelene kongka tahu majene de nabukai hupna. Ya. Papangi jolo cinampa yero ya sengne hup pada modelena kosa taniato kosa. Pada sepatu taniato sepatu palawanganna sepatu si bawa kosa engka koro kagak jamaah aku biasa minta kota nama kam apa koro modelena engka ya kan tanya sepatu tapi ero meringan ero pada ya, itu hub pekoni modelena kom apa kue ripasalan ya ripasalan masalul hub mengusap hub ya. Pasalan ni angka telu pataru adana to panritata. Ripasalan ni siaga telu. Angka telu pataru adana to panritata. Ripasalan ni mengusap hub sapurui. Ya. Kung kato majin ni baja sangedi matu kung kato tita pada bodelit na sepatu. Ede namu kair sepatu naro majin ni langsung bawa mi ini matumi bahasa ya. Nomor di pendapat yang pertama yang mengatakan makade nigi tahu majene. Pendapat pertama ya. Saya akan nangis pendapat telu. Pendapat pertama makade nigi tahu majene. Nah de naludungi hupna nasapuru bawa mero jene nasapuru bawa minangero sehingga nange wejene de nagese ajena maka batali jene na secara mutlak menurut pendapat yang pertama. Niga makada pendapat al-imamiyah. Ya. Selamaksud ulama dari Syiah imamiyah. Nah, al-hadiyah itu yang mengatakan seperti itu. Nah, itu. Makada batal li jenne na tawe na rekong katau ma jenne de naludungi rohupna na sapurubawan ni. De naludungi. Batal jenena. Aga dalelena ro ya. Dalelena yanaritu menurut pendapat pertama magina haram kangero. Dalelena yanaritu dalil secara umum perintah tentang wudu ya. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Makkadai. Nah jelaskannya ayat. Makkadai. Benenge iya nasange maswalal khaffain itu disyariatkan maka tentu na pawe kor makada wamsahu indan tentu na pokor
Tapi de gaga na po maka da kup aga mina po pale ajewe mina pau. Ajewe mina pau. Itu menurut dalam pemahaman kontekstualnya, pemahaman tekstual dalam hadis ini menurut pendapat pertama. Yang kedua pendapat yang kedua, dalilena sendi sahabat. Kasendi sahabat pura masempajang waktu na pura masempajang mabir silang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka dia nabita loko pe masempajang polis loko pe majene lo si majene pura majene masempajang si pemang pura si mabir silang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, suruh si pemang lo majene gangkana makoro makoling wek katalu akolingan maka deni sahabai pucu nak sedingnya pucu nak maka deni sahabai ya Rasulullah deni na wisengi jaleku maka da aga aja ternyata yero tawe angka kor nangero kacikacin nama putemu pide na kene wejene kacikacin na de na kene wejene sehingga yero nasabari maka de yitu angka koturu anggota jenne mude na kene jenne yetu nasabari na turi surupo aginna na pasukku jenne na yena dalelene ye makka de ye ko angka tahu mak jenne ye ko angka tahu mak jenne ma pakai khuf pakai kos sejenis kos tapi dia terbuat dari kulit ya. Nah dena buka yero dena sajenena. Nah dena buka yero dena sajenena menurut pendapat yang pertama. Niga maka deye yaitu pendapatnya Al-Hadiyah, Al-Imamiyah. Ya, Al-Imamiyah. Salah satu ulama dari Syiah Imamiyah itu dalam fikih perbandingan. Nah itu pendapat Nero. Itu. Yang kedua, pendapat yang kedua maka dai wadimmo na pogau risesena tau angkai malalang. Wadimmo na pogau risesena tau angkai malalang. Naiya tau de na papule alalang tidak musafir idi pade dia dena wadina pogau. Itu pendapat yang kedua. Ya kong katahu mangoto lojuk pandang. Kong katahu mangoto lojuk pandang. Mapamula nange okwe manisa mangoto lojuk pandang watuna nange rumah sepatui. Mas sepatu oli umpamanya. Mas sepatui latu nangero lepangi okomaros teme lepangi komaros teme purana teme majenne neke watuna majenne de naukai sepatuna na wala bawa mirwe na panasapuru sepatuna. Ini boleh menurut pendapat kedua. Niga makadeye salah satu murid Imam Malik. Ya, sebagian dari muridnya Imam Malik, Al-Lais juga, Al-Lais, sebagian Al-Lais muridnya juga, Jadi dalam Imam Syafi'i itu tenia apa mi bawang lebih dari 4 bahkan mencapai 10. 10. Magi mi pale naye apa masahoro Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Sitongan namiga. Tapi magi napa ye masahoro nasabai apa ewe sininna murid-muridna angka mana bokna nauki ka bokna kembangkangi. Jadi masahoro latu makuku ya. Soro. Nah itu. Jadi narik ko angka tahu malalang risesena tahu musafir
Wadingi na pake ro masu alal khayb na mo manide na ludungi sapatuna na mo manide na ludungi khupna na rekomelo majenne wadi mato asah. Nekia risesena tau de na jokka monro miri kampung de na jokka tidak boleh. Menurut pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama tidak boleh sama sekali secara mutlak. Secara mutlak dia wajib. Baik yang tinggal di kampung maupun yang melakukan perjalanan musafir. Itu. Pendapat yang kedua, boleh bagi orang yang melakukan musafir. Boleh yang melakukan musafir. Tapi tidak boleh orang yang tidak musafir. Dena wedding. Dena wedding. Itu. Aga dalilena kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian riwayat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan masul khaffain, mengusap dua khuf itu dalam keadaan musafir. Ya. Dalam keadaan musafir. Itu. Di sini ada riwayat, ya nanti kita akan masuk, ada 70 sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf. Dua khuf itu kebanyakan dalam keadaan musafir. Ya. Kenapa musafir? Magina musafir. Magina atau malalenge. Nasaba masu alal khaffain. Menurut pendapat yang kedua, masu alal khaffain adalah ruksah. Aga yasar ruksah. Yasar ruksah bahasa benar. Ruksah semacam darurat, ternyata darurat, ruksah. Agak kira-kira bahasa ogina ruksah. Agak kemudahan. Ya, kemudahan risesen atau malalenge. Ya. Kemudahan risesen atau malalenge, ruksah. Ya sengi rusa, mudah-mudahan saya bisa berikan bayangan supaya dipaham akan makin modelen rusa. Ya sengi rusa, ya kuang kato denul lima sempajat tatonge wadingi tudang. Ruksa rosanara. Ya kuang kato denul lima sempajat tudange wadingi liu. Ya kuang kato denul liue namo mani matana kedo-kedo. Bayangkan nero kedo anuna kedo-kedo na sampajangge. Ye ko detona nulle tatonge, detona nulle tudange, detona nulle liwe nango matana detona nulle toy olibani poima masampajange. Ruksa asal nero ruksa. Kemudahan, keringanan. Ya, keringanan. Makanya na pedangin nangi makade bagi yang musafir boleh melakukan masuk alal khuf nekia risesena atau dena musafir dena wedding. Dena wedding. Yang ketiga, pendapat yang ketiga inilah adalah pendapat yang mayoritas ulama yang mengatakan bahwa mengusap alal khuf boleh bagi yang musafir maupun yang bukan musafir. Wedding ina pogau to de na musafir ya riga to musafir na poga yero musab masub alal khaf masul alal khaf na sapuru ni wedding. Tapi angka sarana ayene yang guru sarana angka sarana aga sarana tau malalenge wedding na pogo ero aga sarana yero tau de na lalang maga to sarana yero ya sengi kup na ya sengi wedding papolero kope pada kosa dene wedding ko kosa mi ya angka tau mas sepatu cocok mi kol sepatu na oli
sepatuna oli. Watuna nangi majene dena ludung sepatuna sepa oli. Tapi watuna melo tama sempajang tama masigie naludung sempaju naludung irna sepatuna tama masigie batal. Batal to pajenena. Batal. Kamu na cocok iko dene ludung sepatu ko yakin bersih. Wedi. Pada kemarin Raja Salman datang ke Masjid Istiqlal, mas sepatu tama sempaja Pak. Karena dia neng kenapa ada dikasih pagalung melole jampule buka agak sana bungka komer karpe. Tapi secara ada nak apa ko di kampus ta mulai makaleleng ngirita ko ka tahu mas sepatu tama masih meskipun secara syariat deto na batal. Tapi secara adat tadi maka lelengi. Tapi aku kampung tak itu bisa dijadikan sebagai hukum. Bisa dijadikan sebagai landasan hukum maka ada al-adatu muhakkamah dalam kaidah fikih al-adatu muhakkamah. Maka lelengi bisa dikon kata masa taat itu masih. Namun meskipun peko di syarat-syarat nerong. Mengusap khuffain sepatu tanpa hak yang menutupi mata kaki menurut kita ini gena maka daerah nangero pendapat ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, mayoritas ulama yang mengatakan bahwa boleh wedding tapi dengan syarat apabila dia memenuhi 3 syarat. Apabila dia memenuhi 3 syarat. 3 syarat. Aga dalilena nange rumah kada wedding. Kada dalilena. Bala jarir. Ya, temimi jarir. Summa tawadda'a. Nainappa ma'jinni. Wa masaha alal khuffaihi. Wattunna ma'jinni narapiwi ajena. De naludungi sepatuna, de naludungi rohupna, nalabawa miwe, napa na sapuru ya rosapanu na rohupna, sapuru rohupnya. Ya, anggaplah kaki ya, aje. Tanah ular kobra ya, aje. Ya, nagabawa mi, maka di sahabai, yang parangi pakila, tafal haza, maku gatu batimu majene, ya bahasa nu sampai supaya magisane. Meringangi paham. Tafalu hada ya biasa pun mungkin baca mana gitu majin ni mampu dinalu di sepatuna umpama. Nah itu bahasa-bahasa modern kami bahasa supaya malumu terpaham. Pakala maka de jarir. Aga nasa jarir na'am. Iya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awitai Nabi sallallahu alaihi wasallam bala buang air kecil summa tawadda'a nainappa ma'jinni wa masa alal khuffaini wattun nangi ma'jinni nasapur bawa mini bawang irfubna. Ini dalilnya maka ada boleh baik musafir maupun yang tidak musafir. Nanti ya. Aga nangi tapi yang kesarana telu sarana. Wadingi isapur bawang ngerokupe dene ludung. Wadingi isapur bawang ngerokupe dene ludung. Sarana nomor sindi. Sepatu ya rega khuf yang ke ipake iya pa na ipake ro narik pura pi mak jenne. Purapi mak jenne. Jadi ko angkat tahu ya melo jok kalau juk pandang mas sepatu oli na pake tapi waktu nanang ni romelo na pake ro sepatu mak jenne meme ni jolo suku jenne na dena wedding makada na mak jenne pura nangnya nasi nabi se aje nasindi langsung na pakai nang sepatu nasi sindi
Nabi saya sinangnya aja nih nomor 2 langsung sina pakai deno dicocok. Tidak. Harus pipu pura pi mak jenne sukupi jenne nampa ipakir sepatue. Narik kuir ma pakor modeleta lepangi matu ko baru yarega pangkep yarega maros lepangi buang air kecil ya. Buang air kecil namelo kipe mamak jenne namo mak jenne ni bawang namo de na talu dungir sepatu tak tasapuru mani bawang sapuru mani bawang komelo ki lolongannya apalah jenne sapuru mani ibu ya pak itu kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam angka riwayat napasu pangulutta al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anhu ya angkairi poriyo ripangallahu subhanahu wa ta'ala makkade kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam angkanang kasewa waktu si bawa ka nabi sallallahu alaihi wasallam Sata lailati fil masira riwanni alla langange paqala li ya maka dai nabi sallallahu alaihi wasallam riya ama akamaun angka gawe mapunai ya ko bahasa di maka da angka gawe mubawa kultu ini ko maka de kultu ya maka daka Eko maka de kulna maka de ki. Ya. Tapi eko ya maka da kultu. Eko ini mana maka da kulna. Jadi maka de ki. Tapi ko cendi mi tahu yolo tapi maka da akan dipakai maka da ko. Berarti rete maka da. Iro bahasa Arab ero sikan lampu ko bahasa ogi. Kultu dari kata kala. Ya, timbanganna qala qalu qalat qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa saqa maqulun qul la taqul maqalun miqalun timbangannya bahasa Arab sendi ada wendi mancaji 10 isi rumatu 10 wendi si mancaji 140 timbangannya dari akar kata qala Qultu na'am maka daka iye angka panasala an rahilatihi pamasya hatta tawara fi sawadil laili ya sehingga nalin wero di malam yang gelap fi sawadil lail ya sehingga nangir summa jaa fa afraqtu alaihi minal idawati sehingga ya werini nangero ituangan ni iwolor ni nangero majeni ni nabita pagasala wajahu nabisaini rupana nabita wa alaihi jabahatun min sufufi wa alaihi jabatun min sufufi falam yastati ayyukhrija sirai min hatta akhrajahu min asfalil jubbah dan kana nair wajud nabi tero masru bangi kajubana ro sehingga napasui koro nani sapurin tu majene pagasala siraihi wa masa birasihi nasapuru silimanna dan dia wulunna summa ahwaitu li ansi'a kuffaihi gangkana nange Mughirah bin Su'aib melo ludung yero khubna nabita sepatuna nabita melo ludungi Faqala da'huma maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam da'huma ajana muludungi ya ko bahasa tadi pakon roh ya ko bahasa tadi maka dia da'huma ajana muludungi ya
Pa inni majappuya nasa nabita. Pa inni majappuya nasa nabita adakhaltuhuma tahirataini. Ya. Iko ya maka de majappuya adakhaltuhuma upatamai. Ya. Iko bahasa ye maka de upatamai. Dakhala dari kata dakhala. Agak dakhala masuk. Ya. Dakhala dakhalu dakhalat dakhalata dakhalna dakhalta dakhaltuma dakhaltum dakhalti dakhaltuma dakhaltunna dakhaltu dakhalna dakhala yadkhulu dakhlan wa ma dakhalan fa huwa dakhilun wa saqa madkhulun udkhul la tadkhul madkhalun midkhalun. Ya yadkhulu yadkhulani yadkhuluna tadkhulu tadkhulani tadkhulna tadkhulu tadkhulani tadkhuluna tadakhulina tadakhulana tadakhulna adakhuluna dakhulu. Airo timbangan ni asalan ni wadah kadai adakhaltuhuma tahirataini. Iya nasanya upatami betulnya iya upake itu dalam keadaan bersih pura tak mapi pancing betuangana pura memani nange mak jenne nabita ribolana purana mak jenne suku jenne napa napake nangi kupe sehingga wattuna nangi ri tangalalang riwanni patak kapai melu mak jenne nabita sallallahu alaihi wasallam nam de na naludu ngir nangir nasapur bawa manir nasapur wa masaha alaihi ma napa nasapur ya. Jadi kong kakwe matu melu pakai kusubu ni matu kong ka jamaah pada ku masapatu tamu masigi majenne de nasapuru ya ono paratenir. Tapi kega masaro lambi. Masaro lambi nari ko majenne ki nei sapuru nei bisewi ajewe siba nei sapuru ajewe sibawa we. Tentu ya masaro lambi. Asaba magai mashul alal khaffain ini adalah hanya pengganti daripada wudu. Membasuh mencuci kaki, membasuh kaki. Nah, cara yang kedua, sepatu menutupi bagian kaki yang wajib terkena air dalam berwudu. Keganero kengero wajib na kena wejenne ajewe. Tegana, mapa mula ajewe letu kecikaci, letu kecikaci. Jadi kongka sepatu dena sampai kecil-kecil dena wadingi pakai masuk al khafain. Dena wading. Namo oli, namo cak buaja. Apalagi tu cak kambing ni, ai anjabi mana? Dena wading ya, kongka dena liwangi kecil-kecilna dena wading. Dena wading. Eko majene wajib na buka air sepatu naro. Mokom na ko dena. Tapi kongka sepatu naliwangi ro kecil-kecil naro. Dari yang kecil-kecil itu bisa. Itu bisa. Nah, itu. Ero. Jadi naliwa wir kecil-kecil rupa sepatu sarana. Syarat pertama nange komelo dipakai ye pura pi majenne jolo napa ipake rohupe. Pura pi majenne napa ipake ko. Syarat kedua ya nari tuyero kupe na tutupi piero mata kaki kecil-kecil. Iya anu wajie ibise na kanna wejenne na tutupi piero. Ya kongka koro de na tutupi biasa kan sitang ngami. Itu de na wading. De na wading. Na tutupi piero. Ya saya na de na marigaga. Maka itu biasa ki di tanah Arab biasa ki mita sepatu letu na anu na sepatu ro agak sana kener letu kutu ya kebiasa artis makor modelin rumah sepatu matan resepma ternyata itu nama tandre alasna anu na agak sana ro tapi mau punca si sularana ganjil to sedih itu dia. Yang ketiga, cara yang ketiga, ya, sepatu bisa dipakai untuk perjalanan yang jauh dan lama. Yer sepatu wedding dipakai ala langam mabela, wadito dipakai mitta. Artinya dia masih jauh. Makanya kosa de natama garisi.
Magi na din tama garis kosa nasa bayro kosa kumakosa ni bawang malalang yang koe ya ako masigi yung pame nula de panadapi bola na pa abu lanjan di kecil-kecil na yawa ya itu makanya kos tidak masuk dia na tama garis koko berkabiasa kato biasa mo kemo delene masa patumoy ya pada nangero masa patumoy tapi nangero tu na nangimelo tama jene sepatu meni na sampuru tapi pas melo masempajan na ludung sepatu na batali hubna ya ko batali hubna batal tu jene na ne ko batali jene na batal tu ni sempajan na batal tu ni sempajan na sabaya na upan na rusa jene rusa tu ni sempajan ni na upan na sesuatu yang nadusakan jene merusak tu ni sempajangi ayene tallu sarakna narikomelo kipa kayero masu alal khaf nomor resi dinange mapacipi purapi majenne suku pi jeneta napa kiwadingi pogau napa dipake yang kedua natutupi piyero mata kaki kecil-kecil ya angkato modele natutupi mata kecil-kecil na memang letu yase bakang angka 20 cm monril yase tapi pita si ulu aja na yolo deto na tamero kasapat makor modelnya kan deto ero de itu tidak masuk syarat tatutupi mana pi ajewe si bawa nangi mata kaki ya ko imi nangi mata kaki tatutu napa letu si polo agak senepi te ye nange jari-jari na ajewe de termasuk de natama sara ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kato sendi natambe wisarana. Ang kato sendi natambe wisarana ya naritu mapacip payero sapatue. Nah itu mapacip payero sapatue. Namo oli tapi siapa tahu oli bawi atau oli asu umpamanya siapa tahu Indonesia maka itu tidak bisa dipakai tidak bisa namo oli ya makanya ero mapacip pero wadi sidena mapac de tanasi oli bawi tanato oli asu tanato oli anjing ya. Tapi nakanna si najisa ero sapatu ya nakanna najisa deto najaji ko nakanna najisa deto najaji ko nakanna najisa makanya ye natambe sara nanangi apa ye naritu mapacip payero sapatu pakai ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agana sarasarana siangaso wandingi poga wero narik sangaso wandingi poga wero masu alal khafain risesena to malalange si bawa to dena malalang duan rupa dena wadi makada iya banar mataru sampai sulang atau 20 de angka batasawatuna siangaso dipakai risesena to malalange ya naritu tallung ngasomi tallung penni salasan bilayalihinna ya tallung ngaso tallung penni jadi ko mapamula ki asara mas meki joko bolata ma jinne memeni napatapake sapatuta maka tatapan yo koro nangero olo nasara iko tate tallu na tatapa letu tallu ngaso tallung penni yeko umpamanya asara nange aha berarti aha Senin Selasa Araba wani kamisi
letupi asarana rabama tu, letupi apa asarana rabama tu napa letu batasanna. Kalau letu di batasanna ero wajib dibuka si pemang. Iko mun romopi si minggu ko jupandang. Terbuka si pemang napa tapake si pemang apa melepi masih. Itu bila yalihinna. Ya to si to ma to budena lalang, ya to si to dena lalang sesso siun nimi. Sesso siun nimi. Sesso siun nimi. Makana iko idi ko kamputta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ko kamputta menyamamo ko di kamputta. Dito pagaga muli kakapa ko dito panang kanapugo ero. Di kamputta di nasaba kamputta di cuaca tani apa tu alhamdulillah. Ya. Dena pada ko negara-negara Arab atau di negara-negara Rusia, di Rusia. Kenapa? Nasaba ukur negara na tawe angka musim dingin, angka musim ceke, ye ko liwa ceke we tani apa to. Ye ko nagese nagese ajewe we ko liwa ceke na. Ye ko nagese ajewe we madari rumadaram malatulu na pakko ceke na. Letu lima deremang ikuna egesero di musim dingin. Pernah ya di Mesir, ya ke Mesir biasa ya pura urap yero mencapai -3 derajat. -3 derajat sehingga ro ko biasa waktu mata da alunge sehingga madari ro alunge mata da angkat kulkas freezer na kulkase. Mata dan penolak dan agak sana galam belum sebatu napa biasa ibu-ibu na cabu bawang mi jolo kande na dia leng ni sinru deto na leng di besi deto na li bangkum ka masolangi cabu bawang mi agak sana kulkase napa macolo iko na rapi nero tak dena ero ni madari isa di magaru kolala na kulkase makor kan makoro modele naro kupule puncak nero madari tapo dene sa ditapong ka batu pada beti madene dene puliasi langi oto nate yawa natanda tepak madaring ka kaca repa kaca oto repa na kana pakor itu dingin sekali we tani apato ang katona ko apartemen yon roy deto nagaga sahanana ya sahana papalawe madari deto di seminggu ya aja tu besiri pawi madari so jumapi to dio delo dia ko liwa ceke melokin dio mabanta taruh dio kita khawatir nanti kita kena apa namanya penyakit tulang namanya itu ya eron na ko ceke tapi di antara itu adalah Umar bin Khattab, orang yang paling senang berudu di musim dingin. Hebatnya Umar bin Khattab itu dalam sejarah Umar kumajin ni ide terian. Ide le perang ini. Ada meman ngale. Itu boleh memakai khuf. Iro boleh nangi pakai khuf itu di musim dingin. Tau malalangnya talu maso, to de nalala sesosiwan nimi. Sesosiwan nimi. Ya. Kita selesaikan ini ya. Upana pale aga pale nadusakannya. Nomor sendi marusai batali kupe. Ya ko batali masuk alal khub, batal tu ni jene. Upana nomor sendi narik ko ibu kayer sapatu nangi. Ibu kayer sapatue, ibu kayer rohupe batali kupe. Ya ko batal tu ni rohupe macu tu ni jene tenangi batal. Itu satu. Yang kedua nange masa berlakunya habis ya agak istilahnya capuni wattuna ya capuni wattuna bagi yang mukim ya yang tinggal tidak melakukan safar hanya sehari semalam saja tapi to malalenge telung mas telung pendi narapi nero marusak nih. Yang ketiga adalah mengalami sesuatu yang mewajibkan mandi. Yeko angka sewa-sewa na wajikan ngiceme
maka batal tu nero wajib kilo cemme. Nah sabadena mungkin cemme masa sepatu. Iya nah. Ini tuh denodik. Peko ni carana pale koto masman. Ipake ro masu al khab. Eko carana. Pada nange sebelum ke permajene ni memang. Majene memang ni pura ni majene ipake ni nange ro khope. Ipake khope. Pakai kopi dua. Peko ni matu peko ni modele koto majene nah. Apakah modele nang itu majene pada koto majene nang batesa puru pada koto majene malaki wae napa yale ro pada batek nang itu majene sapuru. Deto napa koro. Agi mi pale izapur mi bawa ngero zohiruha iena ro bawa pitai. Deto ne sapuri ya wae. Dene ne yale ya wae. Ya ko masuk al kape jadi ya ko masuk al kape malaki we nape sapuri. Ya ko 25 yen. Kalau masuk deto ne ade. Deto ne. Deto na ne aler. Itu ya. Ekoro makoto ye. Itu. Maka dari Imam Ali, maka dari penguluta Ali bin Abi Thalib, "Lau kana al-ilmu fir ra'yi, lau kana ad-dinu fir ra'yi." Benenge yero agamae, okoy akalange monro, lakana. Lakana asbalul masul khubbi aula min a'la. Benengero agame okko akalange monro maka isapuru yero yawai masarro ipadolo yero masarro di yero ipa isapuru yawa ne yase ne kia yero agame tania okko akalange monro ne kia wite nabita masu alal khapain yemiru anu pite zahiruha yemiru yase bawa pite na sapuru de na sapuru yawa ayane pasalanna masu alal khafain baja sangadie lolongang itau ni gama na misangi angka tau malalang yame lolojok kalau waga sanat enreka tator lepangi masigita kebetulan lepangi teme lepangi waga sanat buang air kecil tatite majenne nade narudung sapatuna. Alhamdulillah jamaana alamin de na malasulu magai lattu ni papana korong. Alhamdulillah. Iyana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makoni kapange magangka urapi rampingaki ripasalana masalal khab. Mudah-mudahan pada angkai ipa si bawa madeceng sebelum itu tuwe angkamo pa de na manasa melo i ya kutanang ya ko wisangi u palabangaki ya namo narikode wisangi ya tentu de palabangaki noriko de wisangi ya. Ya. Ya, masalah musafir. Kenange pakutanana ya ro musafir siaga kilo ya. Siaga kilo na waddi pe na pamakada waddingi ke nakanani makada musafir. Ya, umpamanya jakam makada ukumi manisa memilo pangkajene we musafir bos. Siaga takarannya itu adalah 85 kilometer km. Ya, takaran itu menurut pendapat Syafi'iyah arwa pulona 5 kilo. Arwa pulona 5. Berarti di sini sampai baru nerapi nero. Jadi pangkap. Ya. Ya, kurang lebih makoro. Tenai kurang lebih. Ya. Ya. Ya, apa kurang lebih itu dengan 60 ya tidak. Jadi arwa pulona 5 kilometer itu bisa dikatakan sebagai musafir. Satu, musafir itu juga tidak boleh sembarang musafir.
musafir ero alalangata to ero pamana urusan madece pe jokangi urusan madece pe jokangi dina wadi makada okwe kampung erapang melo jupandang melo maga koro memilo ko diskotipe ya memilo itu tidak bisa dihitung dalam musafir. Nasabah magai alalangan natane alalangan madeceng ya umpamanya memilo boto aide siapa tahu di gemiseng ikan ero betongan naruh siapa tahu di gemiseng itu musafir itu bisa dikatakan musafir kalau ero alalangan madeceng melo lo pengajian wah okon nero anu nero kira-kira ya lo buting umpamanya lo menuntut Pak Golo ya saya kira bukan maksiat itu ya ternyata maksiat ero maksudnya ini kalau ada orang melakukan perjalanan maksiat dosa itu tidak termasuk itu ya masuk ya dan bari gagal lo menonton Pak Golo yang penting nange matangangi menonton ikutami waktu na sampajange ya ayo halo masuk ya pekoni rotolo mala kikira itu bukan perjalanan maksiat kecuali angka lo menonton Pak Golo tapi botoi memang menonton Pak Golo tapi magasana sewai itu deh tama maksiat dia iya toh ya deto jolo menonton Pak Golo tas menonton aku boleh tapi boto toki madosa toki apa sewa si bawa beli bulana kau pakai ni matur na aga sene Barcelona si bawa aga sene kowe AC Milan kowe aga kowe pada je bisengnya ai madosa ki tanya lalangan tak madosa tapi karena sewa ki ya dan lain sebagainya itu ya itu perjalanan musafir itu bisa dikatakan dibolehkan apabila musafirnya itu bukan karena maksiat kamu pak tamu-tamu lebihku dia bahasa anak kong katau mapedi apa di anggota tubuh nanange anggota jene tenang anggota tubuh anggota jene mapadi yero puri operasi atau puri amputasi atau angka surat keterangan na apa dokter makada de na di jolo na kana dokter ahli ya pemain pastilah nek na pa dokter itu makada de na wadi pama ajang kay na bawange kebetulan apapun itu sehingga nangi belebay maka de dokter aja jolo mu pakat newe ya ko mu pakat newe maladai pe ko modelene ya ko mako modelene tayamum tapi dena to matayam pe ka tayamum majene matoki nangi sesae majene matewe ko narapi ni tayamum ni majene aja maka de iya mi mapan dia tu mata yang mubawa na aja dah de iya itu ya pamanya ko do cili pure prasi umpama contoh air rica mato ye rupae bisa mato lime wae bisa mato aje wae tapi ko narapi ni matu ye nange watuna ye itayamum ni pe ko modelena ya jempatan ya ro lime o ko tembo napai isapur dengan niat tayam iya nanangi ibawange apa kau ya makan deto ini nange denan temannya ya si joka ngamu jene tapi dene pakane nange we jene malami we anu sana ya jempa kami tenda Quran ngatende den wading ya wading kapal itu mata yang mubam na ajar majene wading maka deh pekuji cerana postas sam kanang je silno nama kade dene wading wen si maka wading narik ko malalangi musafir ke atayamu ke udiki matayamu ko musafir ero ite nang ero aja tapong mo aga sana momba sipule ade tapi kokko ki bolata de tota jong kampuleng
Angka nangis sewa-sewa limata mapadi boleh kima doktoro. Yero doktoro na babai. Agi istilah naro. Na perbangi, ya. Na perbangi, na perbangi dia narbangi, na perbangi. Maka dia doktoro aja mupakan newi wae. Maka na ikuero modelena aja nemo kinangi yang gutalenge kunarapi ni nangi lautun nenye majem ya jempakam di bawah na pesapuru. Entah puru itu modelnya komapakur modelnya tapi komalalangi atayamu meni bawang atayamu meni kamu pa ya cukup tanam teman-teman malabiku surah malabiku dengan naga ya insyaallah dena mergi melampe-lampe cedek supaya dena tengah lalang makaliling kumat tengah lalang insyaallah. Pertemuan berikutnya wadiga mak jinni tanya wai pake yari gade insyaallah irmatu rumil bahas roh maka da wadiga to mak jinni tania wai pake insyaallah kong kamu kini orang ada di singeponge insyaallah patari pangajata Tomato malabiku sula surah malabiku ang keriya masiri pong Allah subhanahu wa ta'ala ang kakisipulo mo koe temaki makademelo yang pitang amat cangeta tudang ariolo tamanang bukan berarti maka da iya liwa acaku wadi jaji ko palawangan na tumotota seji selet taimana angka liwa malamu papahana narikong kadaku tapasala angka adaku iya angka adaku tak kalupa ka bag de si coco wanding ita paringerangi ka nasaba iro rupa tawe de nalapa poli atas salange de nalapa poli atak kalupange mudah-mudahan pong Allah subhanahu wa ta'ala de na paja na inringi de na panja na tirongaki sehingga ang kailolongang asala makange rilino nania amu pakange mati riwanua akhirah wafaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.